ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ତମର ଯୋଉ ପିଅନ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ଏଟା ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏଠି ତମର ପିଅନ ଆସି ଯାଉଛି ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଗୁଡା କହିବି, ତମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା 3.0 ତା ସହିତ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଡିକ ବେଚ୍ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯେଟା କି ଆମର ଆରଆଇ ଅମିନ, ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ପିଓ, ସବୁ ପାଇଁ ଆମର ବେଚ୍ ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବେଚ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଆକୁ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ। ଏଠି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବୁ, ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ ସେମାନେ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଆମ ବେଚ୍ ନେଇକି କରିପାରିବ। ମନେ ରଖ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତମର ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଏବଂ ଆ ପରେ এই ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଏନରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏଠୁ ଆସିକି ଏନରୋଲ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତମର ଯୋଉ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏଟା ତମର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଠି ତମର ରେଗୁଲାର ବି ରହୁଛି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବି ରହୁଛି। ସେମିତି ହଉଛି କହିହବନି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଠେକିଦେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। କଣ କଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତମର ପିଲାମାନେ ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ତମେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ କରିଥିବ, 10 ପାସ୍ କରିଥିବ ଏବଂ ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତୁମ ବୟସ 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦରମା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ତମର ଏଠି 19,900 ରୁ 63,200 ତମର ଏଠି ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତମର ପିଜିଟି ଇନ୍ ବାୟୋଲୋଜି, এটা ତମେ ଜାଣିଥିବ, এটা ତମର ହଉଛି ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ। ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପିଜିଟି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆସିଛି। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯୋଉଠି ତମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ ହେଲା ତମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟିଜିଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯୋଉ ଅପର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଠି ତମେ ଦେଖ, ତମର ଯୋଉ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଟା ତମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ତମେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତମ ବୟସ 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟା ରହୁଛି ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରମା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ 40,000 ଟଙ୍କା ତମ ମାନଙ୍କର ଏଠି ରହୁଛି। ତା ସହିତ ତମର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମେ ରହିଛି ତମ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ୱାର୍ଡ ବୟ ବା ପିଅନ, ତମେ ୱାର୍ଡ ବୟ କହିପାରିବ ବା ପିଅନ କହିପାରିବ, ଯାହା ବି କହିପାରିବ। ଏ ସବୁ କିଛି ତମ ମାନଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି। ୱାର୍ଡ ବୟ, ପିଅନ ଦିଟା ଯାକ ତମ ମାନଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି। ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ, ଏଠି ତମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ 10th ପାସ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ତମର ଯୋଉ ବୟସଟା ରହିଛି ଏଟା ତୁମର 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମ ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତମେ ବିଏ, ବିଏସସି ଯଦି କିଛି ବି କରିଛ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଏଠି ତମର ଯୋଉ ଦରମା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେଟା ତମର 30,000 ଟଙ୍କା ତମର ଏଠି ରହିଛି। ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବା? ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଏଠୁ ଯାଇକି ତମେ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଠି ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଠି ତୁମକୁ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି ପଠେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟା ତୁମେ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ତମେ ଯୋଉ ସୈନିକ ସ୍କୁଲର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେଠୁ ଯାଇକି ତମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ, ସେଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କଟା ପଠେଇଦେବି। ଯାହାର ବି ଦରକାର ସେମାନେ ଏଠି ପାଇପାରିବ। ତ ସିଏ ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କଣ କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଛି ଯେ 13 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଏଠି ପଠେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କୋଉ ଆଡ୍ରେସରେ ପଠେଇବ? ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ପୋଷ୍ଟ ବସନ୍ତପୁର, ବୁର୍ଲା, ତମର ହଉଛି ଗୋଶାଳା, ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ତମକୁ ଏଠି ପଠେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଏଠି ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ତମର ଯେତେବେଳେ ହବ, ତାପରେ ତମର ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ହେଲା। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ତମେ କେମିତି ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁଛ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ତମର ହଉଛି ଯଦି ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ, ତାପରେ ତମକୁ ଏଠି ଚାକିରି ମିଳିବ। ଯୋଉ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ରହିଛି ଚାକିରି ମିଳିବ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁର .edu.education.in ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ପିଲାମାନେ, ସେଟା ତମର ହଉଛି କଣ? ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଉଛି। ଯେମିତି ତମର ହେଲା ୱାର୍ଡେନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଚୌକିଦାର, ହେଡ କୁକ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ହେଲା। ତା ସହିତ ତମର ହଉଛି, ତମେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ କଣ କଣ ତମର ହଉଛି ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଉ ତମର ଷ୍ଟାଫ ରହିଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତମର ଆସିଛି, ପିଅନ ହେରିକା ଆସିଛି। ଯଦି ତମେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସିଏ ତମର ଯାହା ବି ହଉ, ତମର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ତମର ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ଯଦି ତମେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅପଡେଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମକୁ ମେନସନ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ ଦେଇଦେବି।
तो ये जो आदर्श विद्यालय पिला माने आसीची एठी तुम माने केमिति आवेदन करिवो मु ता कहि दउची। एठी तुमको गोटे एप्लाई फॉर्म पिला माने दिया जाईची जोठी तुमे को पोस्ट पई एप्लाई करिवो से तुमर ना बापा को ना डेट ऑफ बर्थ तुमर मैरिटल स्टेटस आधार नंबर कैटेगरी रिलीजियन परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस तुमर डिक्लेरेशन फॉर्म सब किछि तुमको एठी दवा पई पड़िवो एवं ता परे ए सब देई साला परे पिला माने तुमको एठी कोन करिया पई पड़िवो टिके भलो भाबरे देखि दियो। एठी तुमको 21 तारिख जो तुमर रहिछि 21 तारिख पूर्वरु संध्या 5टा पूर्वरु तुमको एही एड्रेस रे एठी पहुंच माने जो रहिछि एप्लाई फॉर्म टा तुमरो पठे दवा पई पड़िवो। तो गोटे कथा पिला माने मु कहि रखुछि सबु डिस्ट्रिक्ट पई वर्तमान समय रे वैकेंसी आसुछि तम मानको मध्यरु बहुत सारा पिला जो माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होउनो से माने पिला माने जानि परिबोनी जे तम डिस्ट्रिक्ट रे केबे एई वैकेंसी आसिकी एई वैकेंसी पळेई गला। तो एटा तुमर गला जो रहिछि ओडिसा आदर्श विद्यालय रे तुमर होछि पियन चाकरी एवं एटा जोटा मु तुमको कहली एटा होछि सैनिक स्कूल रे पियन चाकरी। दुईटा भितर डिफरेंस पिला माने बहुत बहुत अधिक डिफरेंस अछि कोन गोटे रे तुमे देखि दियो एठी जदि तुमे ओडिसा आदर्श विद्यालय रे जदि तुमे कुक किंबा जदि तुमे पियन भी चाहबो दरमा तुमर एठी 5 रु 7000 टंका थिला बेले एठी किंतु तुमर जो दरमा रहिछि पिला माने एटा तुमर बहुत अधिक रहिछि बहुत अधिक मीन्स तुमे निजे लक्ष्य करो एठी तुमर 40000 टंका पिला माने दरमा रहुछि तेनु मु आउ ताटु बड़ कथा हला एठी ऑल ओडिसा रो तुमे जो डिस्ट्रिक्ट रु भी बिलोंग्स करो ना काहे कि तुमे माने एठी आवेदन करि परिबो। मु जेमिति कहली आवेदन करिया पई तुमे माने सर्च करो सैनिक स्कूल संबलपुर खाली एतिकी सर्च कर देलो एतिकी सर्च कला परे पिला माने तमरो प्रथमे गोटे आसी गला हैला फास्ट तमरो जो रहिछि प्रथमे तमरो जो वेबसाइट पिला माने आसी गला एठु आसी कि तुमे कोन करिवो तुमे माने चेक करिवो जे तांकर को पेज रे पिला माने रहिछि अप्लाई करिया पई बुझियला तुम देखो हिंदी इंग्लिश दुईटा जको लेखा जाईछि रिजल्ट तापर तुमर हैला एठी एकेडमिक सेक्शन अबाउट अस तापर देखो तुमर होछि फैसिलिटी बहुत प्रकार तुमर पिला माने रहुछि तमे आसी के एठी चेक करिवो जे तारो कोउठी रहिछि माने कोउठी तुमर होछि अप्लाई पई रहिछि तो सेठु आसी कि तमे माने एठु अप्लाई करि परिबो बुझियला। एई जो एकेडमिक रे देखो पिला माने एठी भी तुमर थाई पारे रिजल्ट रे भी तुमे देखि परिबो विभिन्न प्रकार रिजल्ट फैसिलिटी ता सहित तुमर जो रहिछि कोन एप्लाई फॉर्म ताहा मध्य तमरो पिला माने एठी रहिछि जदि तुमको किछि डाउट रहउछि ताहाले तमे माने जो एठी तमरो जो कांटेक्ट नंबर पिला माने रहिछि तांको कांटेक्ट मध्य करि परिबो जे तुमरो किछि भी डाउट रहउछि जे सर मु केमिति कोन आवेदन करिवि मु किछि जानि पारुनी ताहाले तमे माने तांको जो कांटेक्ट फॉर्म रहिछि सेठु जाई कि आवेदन करि परिबो हैला। एई अनाउंसमेंट सेक्शन ले पिला माने तमे मानको सब किछि मिलि जिवो एई जगह तमे देखो राइट साइड रे तमरो जो अनाउंसमेंट सेक्शन अछि एठी तमे माने सब माने पिला माने पाइ जिवो तमरो एई जो देखो एप्लीकेशन फॉर्म लक्ष्य करो एप्लीकेशन फॉर्म सब किछि तमे माने पाइ जिवो जदि तुमको एप्लीकेशन फॉर्म दरकार पिला माने एठी लक्ष्य करो गोटे तमरो अछि न्यू एप्लीकेशन फॉर्म एठी अछि पीडीएफ ता ऊपर क्लिक कर दियो तापर क्लिक कला परे एई भली गोटे एप्लीकेशन फॉर्म तम सामना को आसी जिवो। तो मु तुमको आउथरे कहूची तमे माने पिला माने जानि परिबोनी हैला सेति पई जो मानकर एप्लीकेशन फॉर्म टी दरकार से माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जाओ मु टेलीग्राम ग्रुप रे तम मानको आरो एप्लीकेशन फॉर्म टी प्रोवाइड कर देबी। प्रथमे देखो से कोन कहिची जे को पोस्ट पई एठी तुमको अप्लाई करिया पई पड़िबो हैला तमे धरे जाऊ तुमको तुमे चाहूचो जे सर मु वार्ड बॉय बा तमरो पियन जहां भी तमरो रहिची तुमे ता पई अप्लाई करिवो तो एठी तुमे पिला माने वार्ड बॉय लिखि देलो हैला जे वार्ड बॉय दरकार तमरो ना लिखिलो तमरो डेट ऑफ बर्थ देलो एज देलो जेंडर मेल किंबा फीमेल जहां भी अछि तुमे दे देलो नेम बापा को नाम जदि तुमे बाहाई सारचो तबे हस्बैंड दबो जदि बाहा हेइनो ताले बापा को नाम दबो मैरिटल स्टेटस मैरिड किंबा अनमैरिड कैटेगरी रे एसटी एससी ओबीसी एससीबीसी जनरल जहां भी अछि तुमे दे देलो तापर तुमे कोन कोन पिला माने पढिचो ताको सब दबो निजर गोटे सिग्नेचर एठी दबो एवं एठी गोटे पिला माने तुमको गोटे पासपोर्ट साइज फोटो एठी फिल अप करिया पई पड़िबो। तापर देखो तुम पाखर जदि आउ किछि एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जेमति कि एनसीसी स्पोर्ट्स जदि किछि अछि ताहाले मध्य तमे कोन करि परिबो एठी देई परिबो एक्सपीरियंस मागी नाही किंतु जदि अछि तमे ताको देई परिबो सेमति किछि कंपलसरी नुहे हैला। तापर तुमे को लैंग्वेज पिला माने जानिचो ओडिया हिंदी इंग्लिश तुम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आधार कार्ड तुमरो एड्रेस तुमरो होची को बैंक तुमको गोटे जो रही गोटे जो गोटे फॉर्म पई टंका दवा पई पड़िबो सेही ट्रांजैक्शन नंबर को टाइम रे ट्रांजैक्शन करथिलो डिक्लेरेशन ए सब देकी जो तुमको मु कहितली पिला माने जो एड्रेस तुमको मु कहली एई एड्रेस रे तुमको पठे देबा पई पड़िबो हैला तुमको के तारिख कहितली मु 23 तारिख कहितली 23 तारिख पूर्वरु तुमको एई एड्रेस रे पठे देबा पई पड़िबो। तो एइटा पिला माने रहिछि परमानेंट तुमरो पोस्टिंग रहिछि कोनोसी प्रकार एमिति नहे जे 5 मास परे तुमको काढी देबे सेमिति किछि नाही पूरा परमानेंट पोस्टिंग रहिछि जदि तुमको चाकरी दरकार ताहले तमे माने एठी चाकरी
ପାଇପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ଏବେ ହିଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ କହିବି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତମର ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇପାରିବ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।